अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबिल का किस्सा बयान करूंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बहुत से बेटे थे, जिनमें से एक का नाम हाबील और एक का नाम काबिल था। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ अम्मा हवा से जुड़वा बच्चे पैदा हुआ करते थे। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर बार 2 बच्चों को जन्म देती थी, जिनमें से एक लड़का होता और एक लड़की। जो लड़का लड़की इकट्ठे पैदा होते वो एक दूसरे के भाई बहन समझे जाते थे, और जो जुड़वा नहीं होते थे वो ऐसे जैसे कज़न का रिश्ता इस्लाम में होता था वैसे समझे जाते थे, ताकि निकाह का सिलसिला चलता रहे। क्योंकि उस वक्त तो दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कोई रिश्तेदार नहीं था कि जिनके बच्चों से रिश्ते कर दिए जाते। तो ज़रूरत के तहत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि जो जुड़वा पैदा हो रहे हैं वो तो आपस में बहन भाई कहलाएंगे, और बाकी जो जुड़वा नहीं होंगे वो उनके बहन भाई नहीं कहलाएंगे। तो इस तरह नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए ये सिलसिला चलता रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी मखलूक की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई और इंसानी कमज़ोरियों की बिना पर गुनाह होना शुरू हो गए। दोस्तों, ज़मीन पर सबसे पहले होने वाला गुनाह काबिल के हाथों अपने भाई हाबील का कत्ल था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इब्ने आदम का किस्सा बयान फरमाया है। काबिल करख्त और दुरुस्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसका भाई हाबील नरम तबीयत और रहम दिल का मालिक था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबील मवेशी चराता था। हाबील के नरम दिल होने की एक वजह उसका बकरियां चराना था, क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरी को भूखा देखकर उसे चारा खिलाए बगैर नहीं रहता, ना ही वो किसी बकरी को प्यासा देखकर उसे भूल जाता है। अपने जानवर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ भी नहीं डालता था। बनी नूह इंसान की तादाद में इजाफे के लिए उस वक्त ऐसा कानून था जो अब हराम है, और वो है बहन के साथ निकाह। क्योंकि उस वक्त के सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे, इसलिए उस वक्त की शरीयत की रूह से काबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था, और इसी तरह हाबील अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था। इसकी सूरत ये थी कि काबिल की शादी हाबील की बहन से हो और हाबील की शादी काबिल की बहन से। लेकिन हुआ ये कि हाबील की बहन खूबसूरती में काबिल की बहन से कम थी, इसलिए काबिल ने हाबील की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी ही जुड़वा बहन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था, क्योंकि आप नबी भी थे और रसूल भी। रसूल और नबी में फ़र्क ये है कि रसूल पर शरीयत और अहकाम नाजिल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होती। अलबत्ता उसकी तरफ वही नाजिल होती है और मोजज़ात अता किए जाते हैं, जबकि शरीयत रसूलों पर ही नाजिल की जाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी चूँकि रसूल थे, इसलिए उनकी शरीयत में ये कानून था कि कोई शख्स अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। काबिल इस शरई हुक्म की वजह से गज़बनाक हो गया। उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए और कानून को मानने से इनकार कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए उन्हें हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह के हजूर एक हदिया पेश करें। हदिया उस जानवर को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर ज़िबा करके फ़कीरों में तकसीम कर दिया जाए। इससे मकसूद अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस करना होता है। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुर्बानी का जो कानून था उसके कबूल होने की निशानी तय थी, और वो ये कि आसमान से एक आग नमूदार होती और उस कुर्बानी को जला देती। इसका मतलब था कि कुर्बानी कबूल हो चुकी है, और अगर आग कुर्बानी को ना जलाती तो समझ लिया जाता कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आखिरकार कुर्बानी का दिन आ पहुंचा। हाबील ने अपने जानवरों में से एक बेहतरीन जानवर कुर्बानगाह में लाकर अल्लाह के हजूर पेश कर दिया। दूसरी तरफ काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। दूसरे दिन जब दोनों कुर्बानगाह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, जबकि काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ नहीं था। ये देखकर काबिल हाबील पर गजबनाक हुआ। शैतान ने भी उसे वसवसे में मुब्तला किया कि अपने भाई को कत्ल कर दे। उसने अपने भाई हाबील को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया। उस वक्त तक रूए ज़मीन पर कोई इंसान कत्ल ना हुआ था,
انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا ارتکاب قابیل نے کیا۔ وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور بولا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے، تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ چنانچہ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا اور اپنے بھائی کے سر پر دے مارا۔ اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ روئے زمین پر قتل کی ابتدا کر دی، زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا۔ تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا، اب وہ حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا وہ کیا کرے۔ اس وقت نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو پتہ نہ تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے اور ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا، اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا، مردہ کوے کو اس میں رکھا اور مٹی ڈالنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوے نے دوسرے کوے کو زمین میں دفن کر دیا۔ اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا، اس نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے۔ قابیل اور حابیل کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 27 تا 29 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا اللہ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، تو میرے لیے قتل کے لیے دستداری کرے، میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے اور تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل پر جو گزری اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 30 اور 31 میں کیا ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا، اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا سکتا۔ پھر تو وہ بڑا ہی پشیماں اور شرمندہ ہوا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا۔